Good morning everyone. बिराद गोबावनि उनाव आं दिनैसो ब्लग भिडिअ बानायदो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय लागातार आङो ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थासिगोन आरो बिराद गोबाव सम जाबाय मा खालामदों मा खालामा मायाव थांदों मायाव थाङा बेरायनाय भिडिअफोरखौ आं आपल'ड होनो टाइमखौनो मोनला ओमफ्राय दा आङो ट्राइ खालामसिगोन आपल'ड होनो न' सिङाव खोमसि खोमलाव हाबनानै दं दरजा मारिना लादो आरो रावबो गैया नालाय आयौ ओरैबायसा गरम बाहेराव बाप्पावे ओरैबायसा गरम सान्दुंदो नै सान्दुङा नै खानायखौ बेबायदि लाबाय थाबा जानाय नंला खानाय सानाय खाना लानोसै ओमफ्राय लोगो मोनगोन मा खालामना लागोन नायनि मोजांथारदो नायनि लिपस्टिक फोनदों नायलाय मासे फालतुयलाय नायलाय नों माबायदि नुदो गावखौनो आंखौनो खोन्थामोन आं मोजाङै फोननांगौमोन नायलाय ओरैबायदि दुस्थ'खा होननोनो नाङा आरोना माने आं जि फोनो इखौनो फोननो नागिरो आं जि जायो इखौनो जानो नागिरो नाय लिपस्टिकानो फोनना थालायबाय दसेनो नाय आय' मा जाय इफोरखौ आं साफा खालामाबा बोरै जागोन साफाथ' खालामखानांगोन हदाय साफा खालामो हदाय लेथ्रा जायो मानो फोननाय नों लिपस्टिक नायनि जाबायना जाबाय आं दा न'खौ साफा खालामना लागोनसै दे जल्दि फटाफट न'खौ साफा खालामनानै लोगो मोनबाय दं पुश आय' मा इमान मोजां खननानै दोनदों जिखौ थाखो ओमफ्राय सासेयानो बोखारजोबलायबाय नै बे थालिरखौ नुदोंना नै थालिरा इ थालिरा माने हाबानि समाव हौवा गोदानखौ थुखैनाय थालिरमोन आरोना ओमफ्राय दा नै जा गेदेर जाखाबाय नै जों जाबाल'थ' जाया अमायाबो जानांगोन अमा आदार हैलायनोसै सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइम फुङाव होखांबाय दा आरो खेबनै होनांगोन जाखायनि आंनि टिंक्लिनि फैसा मा टिंक्लिनि फैसा येस नायबाय था बे जाबाय अमा होग्रा बाल्थिं मा अमा होग्रा बाल्थिंलै अमा आदार होग्रा बाल्थिं ओमफ्राय बेयाव आङो दहाय संना दोनखादो नै अमानि आदार दै मानसिनि आदार नङा हले बारा मानसिनिबो जाहोगारगोनलै आं फुड बांला इ मोनसे रुम जायाखै बानायगासिनो नै कमप्लिट प्लास्टार खालामनाया जाजोब्बाय सानिया ओमफ्राय नैबे दरजानि फ्रेम आरो दरजा होनो दं नै नोंथांमोना नुदोना नै जानो थाइजौआ ओरैबायदि थाइखादो नै बापरे बाप मार गोदैखा आरोना इयो नै वा इ जाहैबाय जोंहानि सोरगोपुरि थांनाय लामा इनिफ्राय गाखोलांबाथाय सोरगोपुरियाव थांनाय बायदि मोनो आरोखि नै माने सोरगोपुरिनिफ्राय पातालपुरि आरो होमबा दिनैनि शर्ट ब्लगखौ इनिफ्रायनो आङो फोजोब्बाय बाय